quarter period. Okay, 2-point lead, Team Pirates at 31-33. Yan, close fight. Yan, Arayata. Arayata, pass to number 15. Binigay kay number 4 kay Yux. Yux. Medyo Wala. binigyan, number 6 football. Yan, putback number 6. Jornada. Yan, deadlock at 33. Yan, Boso kicks. Number 18, Murong, Aldoranes. 14 shoot, Murong, pabanda. Tapigan, no? Yes, say ball. Now, Pirates. 10 seconds to shoot. Aldoranes. Short. Medyo mahina yung tira. Eto, takbo na naman tayo. Yan, Jong. Arayata. Nice pass. Pass number 4, nice pass to 4. Yan, Chase. Favor tayo. 35, Gusto 33. lang po pagbahay. Lamang na ba ng dalawa? Ang tropa. Murong. Nice pass. Torres, alahoy na tira. 14 shoot. Nice Number fake. 8, Short. mahina pa rin tira. Nice D. Oh, tapigan ang Jornada. Yan, Jornada. Jornada, mga May foul. foul. Yan, 2 shots. Jornada. Uy, yung mga ganun mga suwat lang. Sakto ba sa pamo yun? 10.5? Tumasok ang pangalawang tira ni Jornada. Pwede na hulugan yun. 33-37, 4-point lead para sa Team Tropa. Apiera Bacante. Medyo malakas, rebound sa 21. May utang ba ako? Pass to Ariata. Number 16, Kumay. Gariado. Malakas, rebound number 8. Yan! Nakuha, Ral! Uy, uy, grabe! Ayaw mo na ba? Yan, Ral! Number 8. 35 pala. Pass Aldranes. Number 8, susubok. Kala ko susubok. Ay, arabi. Tambot. Uy! Number 71. Yan, Gariando! Check ang bola yan! Ariata nakuha! Nice pass. Yan, Ral. Number 8. Pass. Yan, fast break! Sakto! Sakto, kumurong. Wala. Mahina. Dito magad yung Vectus. Tabigan. Up! Nakakuha na ako 71. Yan ako, Gariando. Sisipag ng ating After panat 16. 50. Parang hindi mga 50. Alipay. Uy, galing labas. Sumobra yung pwede na. Yan na, Viera. Sa yung jersey ni Parang Digon. Number 8. At long two tayo, long two. Tabilin. As per referee, Bengo na. Yan, Arayata. Tira mo rin, Jong. Karayada. Kasi agana eh. Wala nga eh. Ang lalim. Sablay. Wala, yan na kuha. Almer Ranyes. Yan na, Viera. Abiara. Viera, nakarekta. Araya. Two boys, grabe. Tapda na tayo sa 37. Big. Number 16. Nag-slow mo, biglang nag-speed. Almosina. Pass na 71. Garniado. 15 to shoot. Yan, deadlock at 37. Arayada. 10 to shoot. Yan, Jong. Ande. Wala. Tira. Nariba Aldranes. Yan na, Viera. Viera bola. Sa press. Basket ka! May kasama bang foul sa tres? May kasama pang foul. Yan, bonus shot! Foul number May 17. highlight ka sa akin! Tumama yung kamay. Patay yung stop ito na. May highlights ka tapos sa'yo. Yan, bonus shot! Okay. Ball shot para kay Piera. Viera, pag pumasok, may kiss! Wala mo, no? Sa misis. Sarap. 3 points. Foul. Wala. Manood ka sa ano. Panoorin mo yung mga live ni Tapi. Ang dami kong 3 points nun gan. Nabura na lang. Ayun, sabi na ano ni Piera. 1 shot. Kaya sa 71. Naiwan ang bola. 15 shoot. Variada. Yan, Jong! 10 to shoot. Check ang bola! Torres! Oh! May foul tayo. May foul! Oo,
tumama sa Tumama. May highlights. Not intention. Pinagpag lang ni Torres. Pagbagsak, tayo ka agad. Wala eh. Yan na, Viera. Almerañez. Yan na, Almerañez. Medyo Wala. mahina. Yan na, Aqua Balbucina. Hello, Lariado. Yan, Cariado. Side step. Ganda ng galaw. Gandang tihid. Wala lang. Highlight sana. Hello, Viera. Yan na, Viera. Sige. Bakante. Bang! 3 points. Yan, time out. Tropa. Team Tropa. Yan, score natin. 43-37. 37-43. Yan, 6 points. 6 point lead. Yan, 5 minutes and 40 seconds. Third quarter period. Yan, back to the ball game. Yan, Arayata. Amelia. Hello, Arayata. Pass to number 18. Yan, Balmusina. Bang! Inawi agad. Balmusina. Yan, Torres. Quiz. Rumekta. Malakas. Good ball. Arayata. Tapigan. Yan, Aqua. Pass to Torres. Yan, Torres advantage. nagkamadali. Sinubo. 2 points. Torres. Grabe si Torres. Ang bilis. Ano, 51 na. Puta para pa rin ano. 18. Torres naman siya, ikarga na lang kay paring Jun mamaya isa. Torres na naman eh. 50 shoot. Nako, gagamitin na si Good Weapon. Number 71. Bang! 3-point Cariado. Dead ball tayo. Dead ball sabdan. Yan, dalawa na lang po ang kalamangan ng Pirates. 45-43. Almerañez. All kayo, Paul. Tumuro. Yan, 50 Boso shoot. Kicks. Number 8. 10 to shoot. Tumuro, kumatake. Ganda. Nice 2 shot. points. Nuevo. Number 18. Paul ka. Arayata. Balik sa apat ang abante ng Pirates. 4 minutes 15. Yan, Balmusina. Bang! 3 points. Balmusina. Isa lang abante. Nagsusubukan pareha sa 3 points. Almerañez, number 8. 14 to shoot. 10 to shoot. Tumuro. Check ang bola. Yan, symbol tayo. 6 Symbol. seconds to shoot. Pasok, kalmo. Goal! 5 to shoot. Yan, tabilin. Number 8, susubo. Wala. Nako niya Yan, rin ang Jong. rebound. 46-47 ha. 1 point lead team Pirates. Okay, dead ball. Arayata, 71. Yan, Cariado. Tapigan, 13 to shoot. 2 Points. points. Cariado. Lamang na po ng isa. Ang tropa. Yan, 1 point seed by Tropa. 48-47. Preso pa rin yun. Boy. Bang! Grabing kamay yun. Javiera. Hindi Balik ang abante nag-hesitate. sa Pirates, Tira. 4 minutes 50. 3 minutes and 10. Third quarter. 15 to shoot. Yan, Arayata. Running 2. Wala, binasa. Jornada, 10 to shoot. Sablay pa rin. Yan, Torres. Grabe, ganda depensa. Almerañez. Aba, Torres. Yan, Almerañez. Check ang bola, Jornada. Yan, Gariando. 2 minutes and 40. Arayata. Crossover. 15 to shoot. Nako yung Almerañez. Okay, sige boss. Tira. Almerañez. Pabanda, sablay. Now, Jornada, 2 minutes and 30. Balmusina. Paso Arayata, bakante. To make. Ganda mo ng peke. 2 points. Points. Yan, time out. Pirates. Pirates. Yan, deadlock at Tabla tayo 50. 50. Grabe. 2 minutes and 19 seconds. Third quarter. Ano tinakita? Torres. Yan, Torres. Yan, Oy, step back. Kala ko step back yung 3 points. Oy, bakit Delgado? Kalmo rin, oh. Another kalbo. 2 points. 2 points. Lamang dalawa rin ang Pirates. 50, 52. Dalawang minuto. Third quarter. Apat ang bola sa loob. Arayata, center play. 14 to shoot. Ang daming muna. Tanong muna gagawa pa kayo. 10 to shoot. Yan, Arayata. Medyo Short. mahirap, legit. Yan.
Uy, may foul, Abiera. Yan, 2 shots, Hachiles. Yan, basket ito ng tira. Nakabati ng Pirates, 51-52, 1 minute and 49. Siso battle. Sablay pa Yan ang kuha. Gallardo. Ayun na! Yan, libre. Torres. Ayan na! Huli. Nakawas si Boss. 7 shoot tayo. Yan, Hello, Torres. Torres. Sa press. Ah! Torres. Abali ng kabande ng Pirates, 51-55. Yan, Arayata. 1 minute and 30, Ariata. Tumalbisina. Ready to shoot up. Dandahan. Yan, symbol tayo, symbol. Yan, 4 points lead by Pirates, 55-51. Gandang pasa. Nice see. Yan, nakuha Torres. Torres. Pasa ng Gato. Yan, Gallardo. Tabi tayo bola. Tabigan na ako ni Abiera. Yan, libre. 2 2 points. points sa Viera. Habang Busina. Check ang bola, Flores. Flores. Sablay. Wala. Uy, may foul. May ball tayo. Foul number. Flores. Abiera, Foul pa sorry. lang tayo ha. Substitution. Yan, segundo na lang tayo. 55 seconds. 71. Yan, Gallardo. 50 seconds. Yan, Jong. 15 to shoot. Nice pass. Nice pass na naman. Ganda, ang gandang pihit. May nakapoul. May foul. Foul. Yeah, 2 shots, Warning. Gallardo. No penalty. Dalawa. Wala, unang tira. So, 40 seconds tayo. Third quarter. Yan, basket. Ano yan? Sorry. Testuan mo kay Jun. Bom Galas. Oy! Malakas. Pasa. Naku na Riata. Yan, 30 Jong. seconds. Para Riata. What? Oh, pero foul. May foul. Foul. Yan, time out. Pirates. Yeah, segundo na tayo. 24 seconds, third quarter. 57-52. Origin warning. 5 points lead by Pirates. Yan, back to the ball game. Yan, 2 shots, Gallardo. 24 seconds. Yan, basket, unang tira. 53-50. Team Pirates. Yan, 2 for 2. Dalawa pumasok. Last shot na po. Ang Pirates. Yan, 20 Gallardo. seconds. Torres. Torres, Tulong Galos. Sa lilit. Bumig. May foul. May foul tayo. Oo, inaabot. Yung kamay. Foul number. Dalawa yan, abot wala shooting. pa. Wala pa sa penalty. Third team foul pa lang tayo. Third team foul. Pa lang. Yan, Gallardo. 10 seconds. Gallardo, supply. Yan nakuha. Bong Carlos. 5 seconds. Tira John! Tira John! Ano Torres? End of third quarter. End of the third quarter. Yan, score natin Takloban ng Pirates 57-54. 52-57. Yan, back to the ball game. Fourth and final quarter. Last and final ulit tayo. Ha? Oh. Yan, 57-54. Torres. Alvin Rangers. Yan, Alvin Rangers. Wala. Mahina. Naku. Yan, Hachiles. Malakas. Yan, bola na. Black. Yan, Torres. Ganda. 2 points, Torres. Sabay lang tayo. Yan, Hachiles. Hachiles. Tuwa Arayata. Yan, Arayata. 15 shoot. Sa 3. Yan, 3 points. Dalawa na lang. Arayata, mabigat yun. Yan, Gallardo. Mahina yung tira. Nakayuan mo. May Nakayakap si foul. Hachiles. Hachiles. First rebound. Abiera Bacante. Bam! 3
Abiera. Balik sa 5 po ang kabate ng Pirates. Arayana 14 to shoot. Gargado 10 to shoot. Masikip ang depensa ng Pirates. 5 to shoot. Nice pass. Sumakbo. Malakas. Nakulidores na ang bola. Okay, ito nga. Yan, Abiera. Abiera. Stop Stopping it. shoot. Bang! 3 point. Back to back 3. Abiera. Balik sa malo. Yan, 8 points lead by Pirates. Grabe ka ba yan? Naku, nabitaw. Yan, black ball na, black ball. Last number. Yan, Torres. Torres, Rometa. 2 Two points. by Torres. Pumupo sa ere. Parang ginawa pa ako. 4th quarter na. Isubok ko na rin yan kasi kampi ko yan nakaraan. Yan, Garriado. Garriado, 15 to shoot. Check. Tapos sa likod. Tapingan, oy! Yan, symbol tayo, symbol. 9 seconds to shoot tayo, ha? Ariata. Oy, may foul. Okay. 7 minutes and 31 tayo, ha? Garriado. Umatake. Ganda sana. Sa kilikilidan. Oy, Yan, Bongalos. Yan, advantage. Yes, 2 ito po. points, Gallardo. Lumobo na po sa 12 ang abante ng Pirates. Yan, 12 points lead by Pirates. 69-57. Gallardo. Achiles Bumay. Easy Yan, basket. 2 points sa Chiles. Torres. Yan, Torres. Umatake. 2 points. Grabe. Grabe naman yun. Harakiri shot. Power. Kenny, I go ahead, boss. Thank you, boss. Grabe talaga mga Torres. Number 16. Grabe, pinasok. Ganda sana. Iniwan tatlo. Ay, nako pa rin ng 16. 10 to shoot. Yan, Garriado. Lusugo. Ha! 3 point. Garriado. Siya ang abante. Yan, 9 points lead by Pirates. 6 minutes and 25 seconds. 4-10 final quarter. Yan, Abiera sa 3. Bang! 3 point. Nagpaula ng dress, Abiera. Balik sa 12. Ang abante. Naka-anim na tres na yata yun. Grabe mga kawaito. Sana all, pinalad. 15 to shoot. Yan, Achiles. Sige. 2 points, Achiles. Sige, pag 6 minutes tayo, last quarter. Gallardo. Yan, Bosatan. Yan, Kuya Ben. 15 to shoot. Diretso, Kuya Ben. Bongalos. 2 points, running shot. Bongalos. Yan. Timeout, Tropa. Yan, score natin 76-64 Score natin 64-76. in favor of 5 Pirates. minutes. Back to the ball game. 5 minutes and 44 seconds. Yan, 12 kalamangan ng Pirates. Pass to the number 20. Yan, number 20. Oy! Check ang bola. Yan ako, Revilla. Hachiles. May foul, Torres. Mayo. Kalaban sila ni kuya niya. BSC kuya niya, di ba? Oo. Sabi BSC. si Budip. BSC si Munmon. Pumasok ang pangalawang tira. 65-76. 11. Yeah, 11 points lead by Pirates. Kung nag-reply sa akin kami, ha? Boss Ramon. Halo, Ariel. Yeah, thank you. Transmit ang 14 to shoot. Number 8. Gallardo. Yan, Bosatan. Grabe naman yun. From left to right. Gallardo. Wakakali. Reverse. Dalawang malaking pumasok sa atin. Palusina. Kahit lagi lasing si Manong. Number 20. Giordana. 15 to shoot. Natabigan. Nako ni... Yan, Hachiles. Huli. Good. Yan po ba? Points. Hachiles. What a shot by Hachiles. 4 minutes and 50 seconds tayo. Yan, And Torres. sa ng Pirates. Moirong. Move on. Setting the play. 14 to shoot. Okay. Sa 3.
Wala, malakas. Rebound by Yan ang kuha. Balik sa Gallardo. corner, shot. Yan, tabilin. Yan, Long Kuya ball Ben. sa gitna. Wala. Muntik na. 4 minutes and 30. Pass break. Nagalit Balmacina. Nice pass. 2 2 points. points, Revilla. What a pass and what a shot by Revilla. 4 minutes and 20. Garal. Number 8. Siyam na lang pong kabante. 15 to shoot. Muy wrong. 10 to shoot. Don Carlos Kumay. Tinira. Medyo lakas. Pass din naman Yan, libre. Balmosina. Malakas. Nakagulado. Okay yun. Yan, 3 minutes and 50 seconds. Gallardo to Torres. 15 to shoot. Tumayaw na 3. Wala. Sablay, ayaw talaga. Check ang bola. Oh, yan, last ng pasa kay Muro. Ito kay number 20. 3 minutes and 30. Revilla sa gilid. Tumay, naghanap ng mga pasahan. 15 to shoot. 3 minutes and 20. 10 to shoot. Balmacina. Malakas yung tira. Ito yung lato. 3 minutes and 10 seconds. Number 8. Yan, tabilin. 14 to shoot. 10 to shoot. Sinasagal Juan Carlos. Tapos Wala. naman. Yan nakuha, hot 2 chiles. minutes and 55. Yan, Revilla. Kaya na kay Revilla. Pass to Balmacina. 15 to shoot. Kaya Jornada. Sa gitna. Wala. Medyo mahina. Kanya pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. Uy, may tulak. Balmosina. May tulak tayo. Kitang kita. Substitution head. Gallardo. Setting the play. 2 minutes and 30. Yan, Almer 15 to Reyes. shoot. Alvarez. Sablay. Rebound by number 20. Yan, hot chiles. Umatake. Kapitan. Nice D. Tumama sa Yan, tumama sa tuhod. bola ng Pirates sa last quarter. Siya pa rin ang abante ng Pirates. Yan, Boso Kicks. 2 minutes and 5 seconds. 15 to shoot. Last 2 Yan, 2 minutes. 10 to shoot. Wala. Medyo mahina. Yan, Bola bola na. ng tropa. Fourth quarter. Check ang bola, Moirong. Yan, Almer Reyes. Paso Gallardo. Yan, Gallardo. Yan, gumagamit ng oras. Good Almer shoot. Reyes. Tumiro. Moirong. 10 to shoot. Nice pass, na ganda. naman. Ang lasang tira ni Gallardo. Sayang. 1 minute and 30. Nalitawan ng Balmacina. Malakas pa rin. Number 71. Wala pa. Oh, may foul. Tinamaan Tinaman sa ulo. Yan, 2 shots. Gariano. Okay, tayo kay Gariano. Sablay yung tira. Okay, last Yan, throw. last throw. Victory sa Yossi. Pumasok. Yan, basket. Walo na lang. 70-78. Yan, 8 na lang po ang kalamangan ng Pirates. 78-70. Move out. Paso Gallardo. 14 to shoot. Number 8. May reverse. Ako, layo. Yan, nakuha. Chiles, Gariando. 1 minute and 5. Yan, Gariando. Sa 3. Wala. Yan, nakuha. Boso Kicks. Season na lang tayo. Yan, Almer Reyes. 55 seconds. Ganda. Number 8. Yan, 2 2 points. points. 50 Tabi. seconds. Machiles. 10 kabante. 45 seconds. Ay foul. May foul. Seconds. Yan, 2 shots. Hot Chiles. Sablay yung tira. 42 seconds na lang tayo. Boso Kicks, ulo kita mo. Sakto. Pumasok 2 ang mga points. 72-80.
30 seconds. Yan, segundo na lang tayo. Yan, Boso kicks. May foul. Garillado. Not 16 to shoot. Foul tayo. Warning for penalty. Warning for penalty 71. 30 seconds. Foul number 52. Two shots. Revilla, third personal Albert foul. Reyes. $28 seconds. Para sa Yan, last quarter. basket, walang tira. 81. Yan, last draw. Yan, 2 Pasok for pa 2. rin tayo. Parang bola-bola lang na siopaw. Revilla. Sa Revilla. tres. Wala. 20 seconds. Yan, segundo na lang tayo. Nakatapigyan ng Revilla. Gallardo. 15 seconds. Yan, 15 seconds. Pre-throw na, ayaw mo mamasa, oh. Yan, 10 Abiera. seconds. Abiera. Pandiin. Bang! 3 point. Abiera. Yan, 85-71. Okay na. And a fourth quarter. Yan, score natin. 85-71. Winner. Pirates, congratulations. Ano tayo?